今日のミサの一個のために、2人のためにも、アンビマレの祈り、最初日本語、インドネシア語、ベトナム語、ウガンダ語、イスワヒリ語、キルンジ語、素晴らしいですね。じゃあ皆さんご相談します。じゃあ、アンビマレの祈り、アンビマリア。Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Kính mừng Maria, đấng Đức Chúa Trời cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà có phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội nay và trong giờ lâm tử. Amen. Amen. Mwanamke Maria usinema akamwamlikune urahezagira abandi bagore bose Imana mbyaro Yesu arahezagira Maria mweranda nyina w'Imana usabire twebwe umunsi tuzopfa. Amen. Amen. Salamu Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Amen. Bene Maria yuko neema, umwana wa Mungu yanyu usabire Paulo akana na mtakatifu kapako. Bene Maria yuko neema, usabire Paulo akana na mtakatifu kapako. Amen. Amen.